কোনো নাম সব মিডিয়া রঙও নাম সব তিনি ওরা মানে উদ্দেশ্য সংখ্যা সিনি 4টা ব্লক না থैनाय जों दिक्ला रिजाबनाय आरो फेमान जाखाया सिनि एमडीसी बरंगना सार रविंद्र देबरमा सिनि सेंट्रल कमिटी DWF नि इउनियन वर्किंग प्रेसिडेंट फोरम नि साफायगा बरंगनि बुमुखा आलमालानि देबरमा फरकसा दिनारानि देबरमा एडवाइजरी फरकसा मानद थागा सेक्रेटारि फरकनि ताबुक सिनि दिक्ला रनाय बिसपांगो ब्लक न थैनाय सिनि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सिनि बरंगनांजो नुकुदो Mandai Blok Omdita Debroma Presiden Vice President Bina Debroma Vice President Bojonti Debroma Vice President Mongoloksmi Debroma Vice President Kancon Debroma Vice President Sarjona Vice President Secretary Onita Debroma Saduna Debroma Omdita Debroma Shormila Debroma Subhitra Debroma Pajona Secretary Treasury Vishwalakshmi Debroma Member Subhitra Debroma Sumita Debroma Chorno Debroma Purnalakshmi Debroma Jayanti Debroma Potmarani Debroma Sumita Debroma Mila Debroma Onita Debroma Sunita Debroma, Rita Debroma, Kajol Debroma, Shobita Debroma, Kancon Debroma, Shobita Debroma, Shwari Debroma, PWF ni Mohanpur Block, President Sagorika Debroma, Working President Budolakshmi Debroma, Vice President Joya Debroma, Saduna Debroma, Chompalota Debroma, Tonuja Debroma, Vice President Charjona, Secretary Ayesha Debroma, Sorola Debroma, Rina Rani Debroma, Molika Debroma, Kasturi Debroma, Rita Debroma, Vice President Secretary Soijona, Organized Secretary Roshan Mala Debroma, IT Cell Parija Debroma, Fencing Secretary Sukuntola Debroma. PWF ni Simna Block President Sumita Debroma Vice President Rasmala Debroma Sonkori Debroma Ramila Debroma Shobita Debroma Resmi Debroma Oro tongo Vice President Charjona Secretary Guspil Debroma Ramila Debroma Minakshi Debroma Angel Debroma, Binomala Debroma, Itirani Debroma, Secretary Jinkuri Debroma, Secretary Sojona, Organizing Secretary Esala Debroma, Srimoti Debroma, Jin Oro member Tongo, Tero Jona, member Simna, Tejamara Block ni. Simna. जे डिस्ट्रिक्ट नि सदर डिस्ट्रिक्ट नि जों अरो दिनै साख्लायना बागै जोंनि प्रेसिडेन्ट अरो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट नुपुर देबरमानि याक्तै जों साख्लाय रोजाखा जे ब्लक कमिटि दियकनो गायताय ताबुक आं ताइसा साखन सानाय जे अरो 4टा ब्लक दंगो सिनि अ सदरनि बिसिंगो जे मान्दाय ब्लक ओमफ्राय आइन सिमना ब्लक मोहनपुर ब्लक ताई मजलिसपुर ब्लक ओमफ्राय अ ब्लक नि बिसिंतै जों 4टा तै जों साख्लाय जाखा अब बेबाक नंनि मिडियाम रंनो अ 4टा नि बिसिंनि साख्लाय जाख माने जोंनि नुपुर देबरमा डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट नि याक्तै हायनि बांगै आसिनो जोंनि मिडिया रंनो ताइबेसे हायनो हामबाय